Kocok 100 gram mentega, 50 gram margarin, dan 150 gram gula tepung selama 2 menit. Tambahkan 50 gram Nutella dan 1 kuning telur, kocok rata. Masukkan 200 gram tepung terigu protein rendah, 30 gram coklat bubuk, setengah sendok teh baking powder, dan 1 sendok teh bumbu spekuk sambil diayak dan diaduk rata. Tambahkan 50 gram kenari cincang kasar dan 50 gram coklat keping. Aduk rata. Giling tipis adonan, cetak bulat 3 cm, letakkan di loyang yang sudah dioles margarin, oven dengan api bawah suhu 140 derajat Celcius selama 25 menit.